नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूर्वी मिदनापुर वासुदेवपुर में बाइक नहीं मिलने पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। जिस युवक ने आत्महत्या की उस परिवार की स्थिति काफी दयनीय है। पिता का पहले ही मौत हो चुकी है और मां दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमाती है। फिर भी बेटा अपनी मां से बाइक खरीदने की जिद कर रहा था। आर्थिक तंगी के कारण मां उसके लिए बाइक नहीं खरीद सकी। गुस्से में 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये दुखद घटना वासुदेवपुर थाने के कौगाछी एक ग्राम पंचायत के श्यामनगर शक्तिगढ़ तलीखोला इलाके की है। मृतक का नाम अरिजीत दास है। हालांकि श्यामनगर फीडर रोड शक्तिगढ़ इलाके में वो टुबलू के नाम से जाना जाता था। मृतक युवक विद्युत आपूर्ति कार्यालय में अस्थायी कर्मी था। स्थानीय लोगों ने बताया कि टुबलू ने अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया और घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया लेकिन टुबलू ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में उसके चचेरे भाई ने आकर दरवाजा तोड़ा तो देखा कि वो फंदे से लटक रहा है। मृतक के पड़ोसी पपी सरकार ने बताया कि युवक ने अपनी मां से महंगी बाइक खरीदने को कहा, लेकिन उसकी मां फिलहाल बाइक खरीदने में सक्षम नहीं थी। बाइक नहीं मिलने पर युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की मां ने दावा किया कि 7 जुलाई को उसके बेटे का जन्मदिन था। उससे पहले उसके बेटे ने उसे 3 लाख रुपए की बाइक खरीदने को कहा था, लेकिन बाइक खरीदने में असमर्थ होने की बात सुनकर बेटे ने आत्महत्या कर ली। নিশ্চয়ই একটা বাইকের জন্য একটা ছেলে, এই যুগের ছেলে সবসময় সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাক্টিভ, সবসময় সব জায়গায় অ্যাক্টিভ, সে এরকম কাজ করতে পারে না। হঠাৎ এই বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন কী আছে, এর পেছনে কোন কারণ আছে, অন্য কোনো কারণ আছে কিনা, সেটা আমরা ডিমান্ড করছি যাতে এর সঠিক তদন্ত হয়। অন্তত তদন্ত হয়ে বার করা হোক কেন এই ছোটো বয়সে একটা, এমনিতে এখন একটা ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে যে মা বাবার কথা পছন্দ না হলে ওকে সরাতে, হ্যাঁ এমনি কোনো যদি ট্রেন্ড চলছেই, এটা যদি মানুষ কারো কিছু না পছন্দ হলে সুসাইড করার একটা টেন্ডেন্সি চলছে। কিন্তু যে এই ঘটনাটা আমরা মনে হচ্ছে না এরকম কোনো কিছু বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন অনেক কিছু হতে পারে। কি হয়েছে আমরা তদন্ত করে দেখে সত্যটা উদ্ঘাটন করে যদি কেউ এর পেছনে থাকে তার শাস্তি দাবি। পুলিশ কি এসেছিল নিয়ে? এখনো পর্যন্ত পুলিশ বাড়িতে আসেনি, বাট থানায় আমাদের পাড়ার লোকদের ডেকেছিল। আমরা থানায় থেকে টিটাগড় থানা এবং বাসুদেব ছিল আর কি। ও আমার কাছে রয়্যাল এলিগেন্ট চেয়েছিল, বুঝছো তো, যেটা দাম বাইক। হ্যাঁ, তা আমি বলেছিলাম আমার মেয়ের বিয়ে হয়েছিল, মেয়ে হচ্ছে তোমার ডিভোর্স এখনো হয়নি। সেই জামাই অনেক টাকা আমার মেন ডকুমেন্টস দিয়ে লোন ফোন নিয়েছে, কি মনে তাই তো, সত্যি কথা সব বলছি। সেই লোনের টাকা আমরা কোনো রকম, আমি লোকের বাড়িতে রান্না করি, জায়গায় রান্না করি, আর কেউ যদি আমাকে মাংসর অর্ডার দিল বা রুটির অর্ডার দিল সেগুলো আমি করি। এরকম ভাবে পার্ট টাইম আমি এটা করি। এই করে আমার জীবিকা চলছিল। আমার ছেলে জবে ঢুকেছিল, ওর ঠিকঠাক ভাবে কাজ হতো না, পার্মানেন্টও হয়েছিল না, ক্যাজুয়ালি কাজ করতো। তারপরে আমি শুনলাম যে এ মাসে ওর শেষের দিকে পার্মানেন্ট হওয়ার কথা। আজকে শুনলাম ওর অফিস স্টাফের যারা এসছে তাদের মুখে শুনলাম। এবার যেহেতু লোনের টাকাটা আমার লোকের বাড়ি কাজ করে শোধ করতে হচ্ছে, আমি ওকে এলিগেন্ট কেনা টাকা দিতে পারিনি। ঠিক আছে, 3 লাখ টাকা আমি দিতে পারিনি। আমি বলেছিলাম তুই আমাকে 1টা বছর টাইম দে, আমি তোকে এই গাড়ি তোলার ব্যবস্থা করে দেবো। আমি কাজ করবো প্লাস তুই একটু কাজ করবি, দুজনে মিলে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করবো। এই